Okay, time for the main event. A game between Team Cebu City versus Team Mandawi. At Team Cebu City's lineup, Saddam Kulapo Jobert. Team Mandawi's lineup, Janlip Ilaga og ni The Silent Assassin Reggie Caban. Game 1 on the way sa atong main event. Team Cebu City's ball to serve Kulapo. Magandang labanan to. Sigurado i-revenge ang 2 successive loss sa Team Mandawi. Hindi sila maaaring bumigay dito. Okay, serbisyo Kulapo para Ono. Kulapo serve Ilaga. Ora, Kulapo Janlip ang Ilaga combination. Ilaga wana easy ball paghatag. Tuara gibagnusan na ni Idol Jobert. When Ono 0 na, Ono 0. Ato din pasalamatan na itong mga sponsors diri serbisyo Kulapo para dos. Tuara point 2-0 na. Atong mga sponsor mao ning sumunod. Kapitan GC Laordin, Mr. Gilbert Jan Tanod. Reggie again. Jobert agad hatag tungod kuha pa Reggie. To na bitay na. Agad gihatod ang timbre ni Janlip, out ball. 3-0 na, may arangkada na ang team Cebu City early in the game. Sa atong game 1, serbisyo Kulapo establis para 4. Tara, Saddam Lobo. Gilak-rakrakan ni Ilaga. Sintro, Ilaga, nice defense sa teams Mandawi. Tokpo ni Reggie Caban. Sakita to tiraha pero pati ang resulta. Pogo Tamaral. Padayon ta sa atong mga sponsor. Konsehal Manolito Langgido, Konsehal Romeo Rehis, Konsehal Dinis Kasinsya. Wala to ara Janlip, hawan pas kang manang. What a team break coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-0 na Cebu City's ball. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara Janlip. Kamang na Saddam. Gidakdak bato ni Janlip. Tuara. Iyayay si Idol Jobert. Side out. Padayon ta sa atong mga sponsor. Konsehal Gerald Kutamura, Konsehal Rini Lapas, Konsehal Jerpi Kanoy, Konsehal Rumart Tangaro, Konsehal Melvin Traya. O kini ato ang mga sponsor, assisted niya sa skid chairman o sa mga councilors. Ilaga. Kulapo, may bagnos. Tuara, iko ang akong stand mga kaibigan. May kay naliyay. Dili kay kusog ang impact. Ono 3 na mga kaibigan, Ono 3. Serbisyo da Mighty Mouse para dos. Ilaga, 2-shot combination. Gitubag ni Jobert. Reggie. Tuara. Grabe, rak-rak ang Team Cebu City sa kitas mga bula. Ayay, Reggie Caban. Di madawat ang tira sa ahensya. Ono 3 na, Ono 3. Cebu City's ball. Serbisyo da game breaker. Saddam forever. Janlip. Ayay, stopper ni Janlip. Kagar. Kabuto ang stopper ni Janlip. 4-1 na sa atong game 1. Kini serbisyo Saddam para 5. Grabe Kulapo. May rak-rak way ko kaluoy. Milambas Kulapo. Murag gadag bisbol bat. Tuara. Naunay. Stare. Ono 4 mga Egson Ono 4 mga kaibigan. Mandawi's ball. Ono 4. 4 against 1 in favor of Team Cebu City. Kini para dos. Janlip to serve. Ay lubog yata ni Saddam. Janlip milamba. Agsik ang team ring Saddam. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Shout out na Yuyo Emiliano Borbor Quijano. Lobo. Ilaga, Pictos, hatag tungod. Counter attack ni Jobert. Kabasa si Reggie. Hard question nang gihatag ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Maansire. 2-4 kini para 5. Agay nadugan si The Mighty Mouse. Grabe ning Kulapo 5-2 na. 3-point lead na sa Team Cebu City sa ato ang game 1. Agay Reggie na naman. Giapo jud si Reggie og si Ilaga.
Gidughan ni Kulapo. Bangtas ang serbisyo ni Kulapo eh. Size 2 na mga kaibigan. 4 point lead sa Team Cebu City. Change court na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Van Porent. If you are in Ban for winning, call 0995-245-411. Emil Van Porent. Kulapo milaras. Sa ato. Inside o outside? Inside ko no? Inside Amaral. Katawas ko lapo. Ikatawa ko lapo. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Apo ni Magno. Shout out og ni Andalis. Anthony Andalis akong kauban ha sa CID. Shout out Nestor Tantog. Shout out Consial Louie Alquisala. Shout out Anot Shakur. Shout out Pilomena Salis aka Panis. Shout out Buzak Bihag. Shout out Charlie Milan. Shout out Papart Eric Lasarte ug Manuel Estrella. Shout out Kini Parautso na. Serve ko la po. Ayay Mr. Explosive, giliwag yung team rig. Sound ni Dasalin Tasasin. Tuara, damay Timos. Siyatang, what a shot, Mamma Mia! Grabe, hard shot coming from Mr. Explosive. It can break your arm, also your hearts. Grabe, atong mga... Kulapo, may pusing, may pabuto. Grabe, di matabas-tabas na tiraha, Gusto humano ni Kulapog sa'yo? Gusto mo ulig sa'yo, Kulapo? Gusto ka mo ulig sa'yo, Kulapo? Agay, naduga na sa Doko ni Saddam! Goodbye, Philippines! I go to Bohol! Jeez! 2 na. 8 point lead sa Team Cebu City. Kulapo to serve para 11. Alagi! Arak Jubert! Saddam forever! Di mapunit ang tokmod ni Saddam Forever, the game breaker. 11 na, for the win na. Para game over sa game 1, serbisyo Kulapo. Para daog sa game 1 ang Team Cebu City. Jobert, nagkahait. Tara, makmak na. Gimaso ng Kulapo. Agay, tuara. Hala ka niya. What a shot! Mamma Mia! Ang sakit! Ang lakas ng tira ni Kulapo. Game ball na! Pinaog sa game 1 ng Team Cebu City. Grabe, At anginin nyo atong game to, ha?